Bismillahirrahmanirrahim. Nika jelasaki tentang adab artinya seorang ajunan ke Allah Subhanahu wa taala ketika merengaki panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika abak merengaki panggilan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, sobaja artinya seorang ajunan berada dalam keadaan kepecerahan kesayangan dunia akhirat. Eki kak dito panggilan azan. Sunnataki ajawab ketika berada adan ban sunnataki neng. Mohon abada adan makro atabu. Bahkan pasal orang yang mentakallama fil adan yukhsha alaihi su'ul khatim. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala manggil ke ajunan kalaban adan, kemudian ajunan kala kadin to aventa, maka saya kata ko ajunan kadin to suul khotimah tinggal kapala tinggal umur naudzubillah min dzalik. Artinya Allah Subhanahu wa taala nyabut Islam, menyabut iman dari ajunan gara-gara sampean nikah aventa waktu adan. Sekat ditujukan waktu Al-Qur'an. Pada orang yang masuk Al-Qur'an aventa kak dito kata ko suul khotimah. Pelan tepak kali itu Allah ngecek budaguan sareng ajunan, ternyata ajunan abun tadi orang lain. Sekali ditujukan adzan. Waktu adzan kak dito saya belajar apa ambu. Saya nerangaki ambu. Saya neng saya namanya mana? Saya baca Al-Qur'an, bahkan baca Al-Qur'an sunat lagi ambu, cuma baca Al-Qur'an waktu adzan. Baru sebagian ngadirin santre saya tahu nih santre kak dito nampak yang gendeng nampak yang magendeng waktu Ramadan yang juraki untuk ngatemaki selama 20 hari paling sekoni sebenarnya telok teka adan maca komat maca ini kayak imah gendeng atau bedeng magendeng ini kayak imah namanya mana? Cabuna Sayyidina Ali Abdullah bin Al-Haddad Himma namanya mana? Jahlun Jali Udabah Kufrun khafi Udabah nifaq khafi Imma keng gendeng terlalu cek sarana Udabah keng beda kenifakan keng simpen. Orang yang saya tinggal lagi sunnah Rasulullah, terutama ketika beda adan, tapi baca Al-Quran atau kita tepat adan, belajar atau kita tepat adan, apa entah naudzubillah min dzalik. Nabi beda adan neng. Wa idza sami'tum tabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu. Kemudian sampean jawab pada bi tabunat tokang adan gula beni seperang sampean ki tapi sesuai tabunat tokang adan mun sampean semakin ngantok tedung juga dari tedung temu ma'ad adan berenang pertengahan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah maka semakin jawab apa sampean hayya 'alas shalah la haula wa quwwata illa billah tapi kemarin adzan ulang boleh dari adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah apa peran Rasulullah atubu faqulu misla ma yaqul maka ben ngucap pada bisa ikocak toka adzan benih saya ikocak apa saya kelingan kiban punten tapi ngucap apa saya ikocak ki toka adzan jadi mana bi adzan semakin muadzin aja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampean tetedung juga temu lada pak asyhadu an la ilaha illallah maka semakin kapal lamar adzan ulang boleh sampean dari ada Allahu akbar qadain pun jadi sunat lagi kak itu semakin ajawab intinya ajawab bahasa gampang ajawab adzan mana bi imam takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mereka itu nama asyhadu la ilaha illallah tapi
Naon? Nika si kocakin apa? At-tarji'. Nika tak teman ngiding abdina tukang ada nang incilan nika. Arab mata ngalap senaki sunnah Rasulullah. Saya tukang ada nika. Benih kurang nyaman suarana tapi sunnah Rasulullah teliti. Sebelum ada siwak. Coba ngapa lawan ceng pas temu tuat ke sana. Tapi siwak kada matu ke kiblat. Tanang segala ditok. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka di sana apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nika tarji'. Nabi pun tuk tak yang laki nika. Dalam sunnah Rasulullah masa ila ngabari dari umat tu. Kerja khianat abad dak Rasulullah. Menabi abad ampun ngauningin sunnah Rasulullah tapi ki Nauzubillah min dzalik, nauzubillah ya Allah mencari parang taufik bani sepora sanapa. Pon. Jadi faqulu misla ma yakul. Ada buah menapa saya perang saya kebentak. Artinya saya ada. Jadi makmum nama makmum saya merang aki adan jawab kecuali ketika apa? Kecuali tepat ayya 'alas shalah maka jawabannya yang kita tahu la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alatain. Kemudian hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Napa artinya la haula wala quwwata illa billah? Artinya tak ketuan daya tinggalaki maksiat la haula wala quwwata tak ketuan kekuatan untuk taat illa bila kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika jawab as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Sadaqta wa ta'ana ala dzalikin nas syahidin. Sedekah bertahun Allahu akbar la ilaha illallah. Mereka tinto napa yang mana? Kemudian pada semakin salah satu sunnah saya lakonin kelaban para kiai dan para ulama ketika jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyabut apa? Nyabut kiri-kiri ni kah? Pasal sahabat dekah dua tangan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikah se'asah sanad kak dita dalam pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq menabi merang adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hadis ibabah kat ni tu. Mangkala hina yasma'ul muadzin ni kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabbahu wa bil islami dina raditu billahi rabbahu wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Nikah beda saat buaki ketika marina asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mana bi muadzin semakin saya tukang adzan ajabu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab sampean asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Nikah dalil. Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islami wa Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Bapak kita maknai. Berarti cara nak jawab adzan kat dinto Dharma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian mana bi ajunan ngaoningin cek tukang adzan ni ngangkui tarji Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Makmum juga nurokiyah. Anapa pola makmum ni kan? Kat itu ada bagi faqulu mislama yaqulul
muadzin. Jadi makmum nikah ngucap pun apa sih kocak imam tukang adzan. Jadi mun tukang adzan ada ngakui tarji. Mun semakin tukang adzan ngakui tarji, napa tarji nikah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi sirra on laun. Maka semakin sing ngidengake juga anu ki ya, ngerok ki ya, keng siron ki ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Mana bi kak dito ngakui carana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Naam bade satu baki kak dito dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tebun para ulama si paling tepat kak dito benih dari Rasulullah, tapi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Faham nama benar? La ilaha illallah. Kemudian sekali ditujukan qomat. Ekiyasaki kalaban adan eki kak dito qomat. Artinya apa? Manabi pada qomat sampai jak bentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai jawab juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Kemudian tepat ketika qad qamatis shalah. Napa jawabannya sampai? Agamaha wa'ada madaha madamatis samawati wal ard. Karena beliau ajabu idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Mun ajunan mereng adan maka ajabu pun apa saya ajabuin tukang adan. Sekali ditujukan ikiyasaki kelaban adan apa? Qomat. Mun bada tukang qomat sampean jawab juga. Napa jawabannya? Persis kelaban saya tukang qomat. Cuman ketika ada bukut qomatis shalah sampean jawab napa? Aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ard. Nika jawaban ketika qomat. Ini kecek kerol keding aki bisa men. Lakonin sampean. Singak lakonin. Ada ukuran mana bisa lakonin di sampean. Sampean andi peluru, sering ngeke-ngain sareng Cina. Peluru. Peluru tak sahabat nang pistol, tekuk sampean. Tak kira beli saya takut. Waktu bawa pistol tapi ada peluru, tak kira takut. Tapi baru peluru sahabat nang pistol, tekuk aki ke sampean. Buruk orang. Ana apa? Polan bahaya. Sahabat nang tempat tu peluru ni ke sahabat nang tempat tu. Mana bi semakin peluru ni ka, mana bi ilmu semakin ni sahabat nang kertas. Tapi tak sahabat nang pikiran ben ateh ada guna, ada manfaat. Pada bi kajun ni ke semakin ni siok kaju. Tapi kapan dia sahabat dengan atas apoi baru beda bauna. Saya ni kejukan ilmu. Kalau lebih sampean nang malam Selasa alhamdulillah paparing dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak lakonin serang ajunan. Faidah. Apa faidah semakin? Kullu ilmin bila amal fawa batil. Teman Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sugaf. Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sugaf. Allah alaihi ridwanullah ta'ala. Kemudian semakin Nabi junub. Teka junub, cukup tedung, terlampus sepuna. Tak bojong duit tilu junub. Kemudian ada Allahu Akbar jawab dia teka junub. Teka head dia jawab. Teka junub head jawab. Teka ada orang mana bi orang kesehatan. Naam ba'du matubaki makruh. Tapi pada sebagian atubaki tetap sunnah. Atau apa sunnah malah tambah banyak kencurna. Mereka dinto namanya mana? Allah kecuali tempat orang apa? Tempat berdenang jeding qadil hajah. Tempat okey tabuk qadil hajah untuk asni maka orang yang gelak kalau tempat apolong lagi bini maka pas temu adzan Allahu Akbar sunat aki. Napa? Sunat kinang nang baru keluar dari jeding semakin jawab. Mari kita tabuk keluar dari jeding Allahu Akbar berarti mari keluar dari jeding ghufranak alhamdulilladzi adzaba 'anna al-ada wa fana pas terus doa
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika hayya 'alas shalah cek langsung la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita mau juga la haula wala billah, la haula wala billah. Tambahin sampean hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala billah. Hayya 'alal falah, la haula wala billah. Hayya 'alal falah, la haula wala billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kan Nabi aja bagi tibi sampean. Faham ki? Hah? Jadi mana Nabi tepak, mana Nabi tepak buka semakin. Dari mana Ustaz? Mana Nabi tepak buka? Sunat takiyah jawab, Nabi sunat takiyah ta'ar. Hah? Jawab. Nabi ada ni kau Mari nak jelas lagi. Terus mereka dinto Nabi adal buka semakin. Allahu akbar, Allahu akbar. Doa ngakan cek lepai. Alhamdulillah di atmana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Kan jawab ada. Terus ajawab sunat iftar kak dinto. Sunat doa iftar, doa ketika buka bila baca marina adan. Bini tepat adan, tapi marina adan. Tepat adan Nabi segala kau jawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akan ke rumah, akan. Seman. Repot lah kan. Iman bertepes mana Nabi. Lapar kemudian kadela itulah nak gernap ramira biru napa biru kiwan tetap sunnah taki ada jawab adan walaupun ketika makan saya tak oleh ni kah ketika berdeneng jeding atau ketika apolong sarang bini nikah tak oleh ajawab sunnah taki ajawab mana bila mare kurcuk bit abid dikit nang jeding setengah jam. Tadi kun masuk ke jeding Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampean berdek jeding ni. Nung jeding setengah jam ni iktikaf. Mana ke sampean keluar ki ajawab tahu sa jawab ada namun abid keluh. Qala al-fasl abid keluh maka cukup mau keluar cukup napa? Cukup doa keluar dari jeding tahu sa ada. Anapa bulan abid keluh. Jadi Nabi nang jeding kayak tabuk adan tak abid semenit 2 menit 5 menit secara uruf secara kebiasaan kau caki abid na penten baru kapela keluar jawab mun kita abid semakin Nabi tepat adan sampean Allahu akbar, Allahu akbar cok masuk ke dalam jeding dan terus keluar marina adan apa? Udah adan tak jauh sampean jawab kada baru masuk ke jeding kecuali khusyuk walan bagabag tengah-tengah esok khusyuk nikah mana binang luar saya praktek kaki mulai dalam pondok nikah tahun yang cukup gitu waktu tuli masuk paraan tapi sunnah tu sekak dinto ya anjurna sekak dinto tadi mana bisa sampean tepak adat coba masuk ke jeding kenapa karena ketika masuk ke jeding tak jawab dulu kecuali sampean tak abid deki keluar dari jeding aja jawab tak dapat cukup mungkin bisa jawab selesai keluar dari jeding mungkin bisa keluar tapi mungkin mandi bekombo coba masuk dulu nunggu marina adan mana bisa sampean sekecil keng kalau kodil hajat ini asen nih mereka ditok keluar tak apa jawab selesai apa marina ada kemudian gak dinto namanya mana idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul semakin Nabi tukang adena kaset MP3 sunat taki adena jawab apa tan teh sunat taki jawab Nabi adena apa MP3 radio Nabi radio teku gelu Nabi radio na asli artinya siaran adan langsung adan live sunat jawab Nabi semakin MP3 dia
Berarti semakin tak sunnataki jawab. Faham nama tak? Nika ada nika itu manabi untuk apa je? Tapi manabi ada untuk pak pekel, mana ada orang yang pekel. Sunnataki adan, begitu kan? Mari jelas sakin abatan beri. Kok badan kitab yang anah nika utabu Fathul Muin seputaki manabi pekel adan, sampai lah adan mana pekel pun. Tepak sak keluar sandal elang. Allahu Akbar. Saya sedang setin tak usah jawab, tak usah tak sunat pun tak jawab. Nika saya sunnataki adzan apa? Ketika untuk solat. Idza sami'tum muadzin faqulu mislama yaqul. Untuk ketika ada perjalanan orang miusa kakak dima, orang miusa ka kamanya mana? Untuk orang yang sakit baru lahir, ya adanin. Ijawab bisa mana sunnataki jawab? Tak sunat jawab. Kamu jawab oleh kencaran apa tan? Oleh kencaran apa? Kencaran adikir. Faham nama tan? Bagi pas tak sunat lagi adan, tak sunat lagi jawab. Temu berkencan sampai nak jawab. Tak sunat lagi jawab tu saja jawab. Malang dengan nikah jawab. Cak nikah adikir, tak salah pun tan. Jadi mun ada orang adan impetri umpama. Allahu Akbar. Temu berkencan sampai nak jawab. Allahu Akbar. Nikah tak sunat lagi jawab, tapi pak oleh kencaran. Oleh kencaran. Kenapa? Oleh karena adikir. Kemudian mana di adan tu kali mengincelan adan. Kemudian sampai umpama mana badang daerah agamanya mana? Daerah Lontoranan. Incelan adan. Kemudian ngiding mulai adan nang daerah Berengkak depak ke incelan. Maka sampean saya jawab ikamah. Si adan si pertama. Artinya merang aki keterangan adan namanya mana? Adan saya kamah saya jawab apa? Adan nang tempat sampean saya kebojeng. Ini kapten merang aki keterangan dari sebagian asatid, dari sebagian guru nabi. Tapi mana bilang kitab al-adan al-awwal, adan si pertama. Tapi sebagian asatid Abtin mungkin tak sampai belajar ke kitab beliau ki. Tapi benih situng orang yang satu buah ki Abtin agak ditong. Abtin nyari tak nemu. Artinya mungkin Abtin tak dapat benih mungkin Abtin tak dapat keterang ke seimaus beliau. Mana bi beritahu kang adan dua kak ditong. Maka saya jawab neng tempat sampean saya kebayang pejeng. Jadi mana bi neng incelan sampean apa jeung neng incelan. Tapi mana bisa makan niat neng kamah? Sampean ngiding neng romana. Bada nang incelan adan, pas terus nang Berengkak adan. Sementara sampean tak apa jeung nang incelan, juga tak apa jeung nang Berengkak, apa jeung nang musala tibi. Dari mah adan tibi. Adan tibi cek sunnataki napa? Sunnataki. Tapi mana bisa sampean mau tak adan nah. Cukup pakai negara si kedua. Maka jawab si adan si pertama. Faham ki? Nika perlu nika siapa jangan nang musola nika. Jangan nang musola nika tengah-tengah cukup ekomat. Cak tinggal lagi sunnah Rasulullah adzan. Sunnah taki tetap adzan. Walaupun apa jangan nang musola, walaupun tak ngakui mik. Karena tak harus ngakui mik. Tak harus ngakui mik. Kemudian summa sallu alaihi insyaallah terus akhirnya nang minggu bakal datang seentina pun baban salah starina adzan sunnah taki mau selawat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban emau sunnataki minta dak ka Allah al wasilah malar muka al wasilah kak itu ya terakhir dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasir orang yang nyon dak ka Nabi Muhammad tempat nang swarga hanya mau wasilah tempat paling teki paling mawa nang swarga nya mana tempat wasilah ni ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ba'aban kak dinto bakal ibriah syafaat dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna